আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, প্রথমে আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, তারপর পাশের বেল আইকনটিকে একটি ক্লিক করে দেন, তাহলে আপনারা আমার নতুন নতুন ভিডিও দেখতে পাবেন। নূরুল্লাহি ফাজরান জিত বাদা উসরি ইউসরান ربنا على تقدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوضري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. With submission, faith and patience you conveyed the noble message, brought this light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. With submission, faith and patience you conveyed the noble message, brought this light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, होरी गाती थी तराना। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, होरी गाती थी तराना। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, صلواتullah alayka. كلو गल जल्लुन सलामा من तरीगर बाग सीमा, बिन्निल में गंगर खोलेमा, मामा रंगर मीठुम नामा। या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। صلواتullah عليك يا حبيبي يا محمد.